गुरुदेव तब आशीर्वाद सर्वस्थाने सर्पदिगे उड़ाई विजय केतन चाहू चाहू अतीत होइछि से काल नाही मो बयस आउ चढ़ाई राजसिंहासन तेणु भाविछि मु अवसर नेबाकु मनरे बड़ भाग्यवान मणुछि मु आजी कूलर प्रदीप मोर रामचंद्र हस्ते राज्यभार करिन अर्पण निश्चिंत होइबि मुहि ए वृद्ध बयसे। महाराज दशरथ रामचंद्र अयोध्यार यौवराज्य हेले अभिषिक्त झड़ब नंदन बनु दिव्य पारिजात बढ़िब द्विगुण होई तब सुख ठारू आंभ सुख राशि। तेबे तो शुभ कार्य शीघ्र आयोजन करने आवश्यक। हाँ मंत्री सुमंत्र ठीक कहिछंती गुरुदेव। बेश तेबे सुनंतु राजन काली शुक्ल पक्ष गुरुवार पौष पूर्णिमा रे अभिषेक कराओ श्रीरामे तेणु मंत्री रे आदेशंतु नृप अभिषेक सामग्री सकल विधिमते आजिठारु हेब आयोजन। मंत्री शुणिल तो वशिष्ठंक कथा से संबंधे जहा जहा लोड़ा विधिमते कर आयोजन पठाइन दूते नगर स्थाने स्थाने दियाई घोषणा जणाइब प्रजागणे मातंतु आनंदे सर्वे अभिषेकोत्सवे बोली राज्ये राज्ये निमंत्री आणिब सर्प राजन्य मंडली। बेस जाउछि मु महाराज आयोजन करिबि समस्त। महर्षि मु वर्तमान अंतपुर को गमन करुछि आपण ए शुभ संवाद रामचंद्र को जणाई दियंतु। जाउछि महाराज। प्रणाम गुरुदेव केबा कार्य डकाइले करंतु आदेश अथम संतान ताहा करिब पालन। बच्छ रामचंद्र काली प्राते तो मस्तके दे राज्यभार अव्याहति नेबे राजा अयोध्या कटकु सीता सह सिंहासने देखि तोते काली पवित्र करिबे नेत्र समस्त प्रजाए। गुरुदेव शिरीष फुलकी केबे सही पारे कुलिस आघात शुणिए बारता किस भाविबे प्रजाए पिता आगे दंड छत्र धरिब केमंते सुत एक कथा कि शोभित जनसमाज को भीत नुहे बच्छ रामचंद्र करता तो आदेश पालन असुंदर नुहिब देश को। तब आशीषर गुरु प्राप्ति राजपद नुहे अटे से महाविपद राज्य भार बहिबा एवं असीधार रे चलिबा उभय कथारे किछि नाहिति प्रभेद। प्रीत हेले रामचंद्र एते दिने पुरिला मो मनर कामना काली गुरु पुष्या नक्षत्र संजोगे देखिले तब अभिषेक पवित्र होइब आत्मा निखिल अंतर। जाओ बच्छ सीता सह रह आजी उपवास दुहे। जे आज्ञा गुरुदेव। मल्ला मोर राइजटा जाक कौन चहल पड़ी जहाँ मुहरु शुणुची खाली राम राम भरत नाटा धरिबाकू जीभटा कौन छिंडी पड़ी कि एई तो कैकेयी महादी एणे विजय करुचंती। आज की आनंदर दिन राति पाहिले काली रामचंद्र अयोध्या कटकर राजा होई दंड छत्र धरिब। के मंथरा किलो तो मुहटा एमती सुखिला देखा जाउछि काहेकि? तुमर अक्षय सौभाग्य नष्ट होबार जानी मन दुख मनरे मारी बसीची। एमिति कोन कहछु मो मंथरा? कहिबी नाही तम दुखरे मो दुख तुम सुखरे मो सुख कुंभीर नहीं मझी नईरे हेलानी तमे कोन किछि बुझुच ना जानुच? खोली कह मंथरा कोन हिछि? भरतंकु मामू घर को पठाई देई येणे रामू को काली महाराजा
ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିଷେକ କରାଇବେ। ଏ କଥାର ରହସ୍ୟ ତମେ କାହିଁକି ବୁଝିବ? ନା ମନ୍ଥରା, ନା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୁବରାଜ ହୋଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନରେ ବସିବ। ଭରତ ମୋର ମାମୁଁ ଘରୁ ଫେରିଆସି ଭାଇକୁ ଚାମର ଢାଳିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛତ୍ର ଧାରଣ କରିବ, ପୁଣି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆଲଟ ପକେଇବ। ଏ ତ ବହୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଭଗବାନ ଭଗବାନ ମୋ ରାମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁ। ହଁ ଗୋ ମହାଦେଇ, କହିବ ନେଇ କାହିଁକି? ବିଧାତା ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା, ଖାଲି ତମରି ପାଖରେ ସୁଖ ଟୋକେଇଟା ଝାଡି ଦେଇ ଯାଇଛି ପରା। ମୁଁ ପୋଡା ମୁଇଁ ତମରି ଚିନ୍ତାରେ ସଢି ଯାଉଛି, ହେଲେ ତମ ମୁହଁରୁ ହସ ବାହାରୁଛି। ମହାଦେଇ ଗୋସରିଲା ଗେଲ ଗରବ, ମହାଦେଇ ଗୋସରିଲା ଗେଲ ଗରବ, ମହାଦେଇ ଗୋସରିଲା। ବୁଢା ରାଜା ଫାନ୍ଦେ ପଡି, ବୁଢା ରାଜା ଫାନ୍ଦେ ପଡି ହରାଇଲ ସର୍ବ, ମହାଦେଇ ଗୋସରିଲା ଗେଲ ଗରବ। सपतणी पुत्र राजा देशे तू पाई बुल जा, सपतणी पुत्र राजा देशे तू पाई बुल जा। काटुची मोर कलिजा, काटुची मोर कलिजा, हेलाटी दुर्जोग, महादेई गोसरिला गेल गरब। ମନ୍ଥରା, ତୁ ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? दासिए सन न भासलो न पाइबु पौरुष, दासिए सन न भासलो न पाइबु पौरुष। ए सचराचर ब्रह्मांड जहार गाउछन्ति कीर्ति जस, दासिए सन न भासलो न पाइबु पौरुष। सर्वगुणाकार प्राणर राम, ऐश्वर्य सीना भोगी भजन। सर्वगुणाकार प्राणर राम, ऐश्वर्य सीना भोगे भजन। तु किं पाबि सन्न हेउल अज्ञान, करुछु मन्द साहस, दासिए सन न भासलो न पाइबु पौरुष। ମନ୍ଥରା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଜକୁମାର ରାମ କୃତଜ୍ଞ, ଗୁଣବାନ, ଶାନ୍ତ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ଧର୍ମଜ୍ଞ। ସେହି ଏକା ଏ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଉପଯୁକ୍ତ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ତୋ କଥା ମୋତେ ବିଷପ୍ରାୟ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଲାଗିବନି କେମିତି? ଘର ବୁଡି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ହେଲାଣି, କଣା କହୁଛି କଣ ନା ମେଘ ଦୁଲୁକୁଛି। ଆଜି ମୋ କଥାଟା ତମକୁ ଖଟା ଲାଗୁଛି ମହାଦେଇ, ହେଲେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୁଣୀ ହେଇ ବୁଲିବ, ସେତେବେଳେ ମୋ କଥା ଠିକ ମନେ ପଡିବ ଯେ ए अयोध्यावासी जाहांक नामे उत्साहित होती शुभ दिने। ए अयोध्यावासी जाहांक नामे उत्साहित होती शुभ दिने। मुकिंपा ज्ञानी जीवितार विघ्ने न मेटिब मोर आस, दासिए सन न भासलो न पाइबु पौरुष। ମହାଦେଇ, ଆଜି ସିନା ରାମରେ ଗେହ୍ଲା କରି ବସିଛ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବ, ତେବେ ତମର ଆଉ ଦାବି ରହିଲା କୋଉଠି? ଶେଷକୁ କୌଶଲ୍ୟା ହେବ ରାଜମାତା, ଆଉ ତମେ ହେବ
ପଇଲି। ତୁ ଯା ମନ୍ଥରା, ବୃଥାଟାରେ କୋଡ଼ି କଚାଡ଼ି ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଏ ବି ପୁଅ, ଇଏ ବି ପୁଅ। ଇହ ସଂସାରରୁ କିଏ କ'ଣ ନେଇଗଲାଣି ନା ନବ? ରହିବ କେବଳ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟାଏ। ଟିକେ ବାଟକୁ ଆଇଲେଣି। ପୂର୍ବ କଥାଟା ଏତିକି ବେଳେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ। ମନେ ମନେ କ'ଣ ଗୁଣି ହଉଛୁ କିଲୋ ମନ୍ଥରା? କଥାରେ କହନ୍ତି ପରା, ସାହସେ ମରି ସାହସେ ତରି, ସାହସେ ଘର ଦୁଆର କରି। ଇଏ ମନ୍ଥରା ଯଦି ଆଜି ନଥାନ୍ତା, ତମର ସେ କଥା କ'ଣ ମନେ ପଡନ୍ତା କି ମହାଦେଇ? କୋଉ କଥା ମନ୍ଥରା? ମୁଁ ଜାଣେ ପରା, ପାଶୋରି ଗଲେଣି। ଦେବାସୁର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ରାଜା ତମ ସେବାରେ ଖୁସି ହେଇ ତମକୁ ଯୋଉ 2 ଗୋଟି ବର ଦେବାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ଦରକାର ବେଳେ ମାଗି ନବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଠାରେ ରଖିଛ। ଏ କଥା କ'ଣ ତମର ମନେ ପଡୁନାହିଁ? ହଁ, ସତ କଥା ତ। ଏଇ ତାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ। ତମେ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହ, ପ୍ରଥମ ବରରେ ଭରତ ରାଜା ହେଉ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରି ଯାଉ। ମନ୍ଥରା, ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ମନ୍ଥରା? पुत्र पाई सीना मागी विराज, राम बने पेशी के बड़ कार्य। पुत्र पाई सीना मागी विराज, राम बने पेशी के बड़ कार्य। लोड़ा नाही राज एकुच्छित कार्य, न सुनाई बीजी बेश दासी सन न भासलो, न पाइबु पौरुष। राजा ए निदारुण कथा शुणी प्राण धरी रहिबेठी? ना मन्थरा ना, राम परी पुओ को बण को पठेई राज्य नेबा मोर दरकार नहीं। गला पुणी तो बिगड़ी गला। टिके बाटको आइथला कि गो राम ठेई परा समस्तिंकर स्नेह। ये बुढ़ा राजा केते दिन बंचिब जे? राजा मले प्रजा माने भरत को बाहर करी दे राम को राइज देबे। मुळु मारिले जीव सारी पछुको थिबो किंपा कली। से तो राजपुत्र जंगल रे फलमूल खाई सत्य कोन बंची 14 वर्ष पर राज्य को फेरिबो ना भरत को तड़ी राजा हब? मन्थरा, राजांकर जेबे भरत ठारे स्नेह तांत तेबे एते बड़ उत्सवटारे भरत मामू घरे अछि, ताकू टिके खबर देई न थांते। हाँ, तू ठीक कहिछु मन्थरा। राजांकर एथिरे प्रकृत रे छंद अछि। तू नथिले मु एते गुड़ रहस्य किपरि जानि थांती। धन्य तोर बुद्धि। ताहले जा, राजांगु एई क्षणी कहबू रानी बड़ पीड़िता, तब दर्शन मात्र ही तांकर कामना। जाउची गो देवी, तमे आउ भरत बंची थिले मोर आउ परुआ कोन म? जाउची। प्रिय कि विषादे झाउली तब मुख शशी, हसी किंपा न कहूछ कथा। कहरे संगीनी किंपा तू मानिनी अभिमानी मृगलोचना। कहरे संगीनी किंपा तू मानिनी अभिमानी मृगलोचना। शिरीष अंगीरे गिरीश की पीड़ुछि तो अंगराग करु सखी। शिरीष अंगीरे गिरीश की पीड़ुछि तो अंगराग करु सखी। गोरी बारी जाखी चारु चंद्रमुखी हसी भास पीक बचना। कहरे संगीनी किंपा तू मानिनी
अभिमानी मृगलोचना। जबा धरारे किंपा तू अधीरा किबा पराधे छंद करु धरा। जबा धरारे किंपा तू अधीरा किबा पराधे छंद करु धरा। तुम हृदहारा प्रेमर पसरा नदिया तू आउ लांछना। कहरे संगीनी किंपा तू मानिनी अभिमानी मृगलोचना। प्रिय किंपा एति छंद मनोवांछा प्रकाश तू निर्भय अंतरे वृथा वाक्ये नकटाओ काल। नाथ ए अधीन ठारे आपणकर एते छंद अछि बोली मु तिळे मात्र विश्वास करि नथिली, किंतु आज जानि पारुछि आपण एका काहेकि पुरुष मात्रेके समस्तंकर एका भाव। जानी त नथिली नाथ एडे निष्ठुर हृदय। जानी त नथिली नाथ मुखरे मधु भासी। मुखरे मधु भासी अंतरे हुआ निदय। जानी त नथिली नाथ एडे निष्ठुर हृदय। भ्रमरा पराई भाव क्षणिकर सुख लाभ। भ्रमरा पराई भाव क्षणिकर सुख लाभ। अंतर हिले मोठाव। अंतर हिले मोठाव आनरे हेब सदय। जानी त नथिली नाथ एडे निष्ठुर हृदय। प्रिय अन्य राणी मानक अपेक्षा मु तो तुमको अधिक स्नेह करे, तेबे तुमर आउ कि चिंता अछि प्रकाश कर। देवासुर युद्ध समय आपण जो 2 गोटी वर मते देवाकू प्रतिश्रुति देइथिले ताहा मु नने आपणक ठारे गच्छित रखाइथिली। वास्तविक कथा राणी मु भूली जाइथिली, तेबे एथिपाई एते व्यस्त काहेकि? तुम्भ लागि ए प्राण पर्यंत मु विसर्जन करि पारे। प्रकाश कर प्रिय, कौन तुमर वांछा? नाथ जहा मु मागिबी ताहा मते देबे त? से भली कथा भाव नहीं प्रिय। मिथ्या केबे न कहिबे इक्ष्वाकु वंशीय दंडधर। सत्य 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 मो वचन मनोगत जहा माग घेन बररे रामा रतन। तेबे सुण महाराज, प्रथम बररे राम परिवर्ते मो पुत्र भरत काली पुष्या जोगरे यौवराज्य हेउ अभिषिक्त। कैकेयी एक ही कथा कहुअछ प्रिय। राम भरतर नाही भिन्न भिन्न मोहर निकटे। बेस जदि यह शोभिला तुम्भंकु अस्तु हेउ ताहा। हेबे आनबरटी प्रकाश कर प्रिय, कौन से द्वितीय बर? द्वितीय बररे रामचंद्र जटाबल्कल धारण करी 14 वर्ष काल वनवास करू, एहा ही मो भिक्षा। प्रियतमे किए तुम्भंकु ए विपक्ष बुद्धि रे प्रवर्ताइला? राम कौन एका मोर, से कौन तुम्भर नुहे? राणी थरुअछि पद तब पशुछि शरण। रामे मोर न पठाओ बने। भरत पछे राजा हेउ अयोध्या कटके, नाही तो ही सोचना मोहर। मात्र
ମାତ୍ର ରାମବନ ଯିବା କଥା ନଥର ତୁଣ୍ଡରେ। ଏ କଣ ହେଲା? ରାମ मनोवांछा मोर पूर्ण करने को हेब राजा, नचेत नास्ति करंतु मु मो कर्म को आधरी रहिबी। आलो दुराचारी पापिष्ठा पामरी एकी कांड आजी कलुलो। आलो दुराचारी पापिष्ठा पामरी एकी कांड आजी कलुलो। काहा फांदे पड़ी गलु बुद्धि हुड़ी, काहा फांदे पड़ी गलु बुद्धि हुड़ी, भंडपण देखाइलुलो। आलो दुराचारी पापिष्ठा पामरी एकी कांड आजी कलुलो। खंडा धरी किंपा न काटी मो संढा भंडाई बर मागिलुलो। खंडा धरी किंपा न काटी मो संढा भंडाई बर मागिलुलो। भंडा भंडी करी देलु हंडा चिरी, भंडा भंडी करी देलु हंडा चिरी, मो गंडा को पुराइलुलो। आलो दुराचारी पापिष्ठा पामरी एकी कांड आजी कलुलो। पाषांडी तोरेते छंद ब्रह्मांड विजयी पुत्र को तू दंडे देखी पारिलु नहीं। नारी हत्या महापाप, नचे तो मस्तक मुक्षणक मध्यरे खंड खंड करी दियंती। धिक धिक मोर प्रतिज्ञा धिक। कौन करिबी केमंती केमंती मु रामचंद्र देवी पारता। पति परायणा जनक तनया जेबे सुनिबो ए कथा कि बोली बोलिबो मते। महाराज, रामवन जीवा कथा न कर बारण। इक्ष्वाकु वंशज पुणी अजराज सुत नाम सत्यसंध बोली विदित जगते। छार पुत्र स्नेह किंपा हेउछ अंध। श्रीमुखर बर जदि होइब व्यर्थ, तेबे चारि जुगे कलंकर पताका उड़िब। सूर्यवंश सत्यसंध नाम जीव बुड़ी। मु आसुछि महाराज, राम को डकाई जणाई दियंतु शीघ्र सकल वृत्तांत। कैकेयी राम 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 राम। महाराज के ओ मंत्री सुमंत्र रामचंद्र आपणक समीपरे उपस्थित महाराज। है कहीं मो हृदय चंदन के मनते मूर्छिबी थन मो पराण निधिरे। के मनते मूर्छिबी धन मो पराण निधिरे। पाषांडी कबळे पड़ी हराइली सिद्धिरे। के मनते मूर्छिबी धन मो पराण निधिरे। तुम अंधर नयन के मनते ते जीवी बना।
ତୁମ ଅନ୍ଧର ନୟନ କେମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧିକ ଧିକ ମୋର ପଣ ବାମ ହେଲା ବିଧିରେ କେମନ୍ତେ ମୂର୍ଚ୍ଛିବି ଧନ ମୋ ପରାଣ ନିଧିରେ। ପାଷାଣ୍ଡୀ କବଳରେ ପଡ଼ି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତୋତେ କ'ଣ ହରାଇ ବସିବି ବାପ? ନା 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 ନା, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରିବାର ପ୍ରତିଫଳ ପାଇବି ପଛକେ, ହେଲେ ରାକ୍ଷସୀ କଥାରେ ମୁଁ ତୋତେ କଦାପି ବନକୁ ପଠାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ନା, ହେଉ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ଛାଡ଼ିବି କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହେଉ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ଛାଡ଼ିବି କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଧିକ ମୋର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଅପରାଧୀରେ କେମନ୍ତେ ମୂର୍ଚ୍ଛିବି ଧନ ମୋ ପରାଣ ନିଧିରେ। ରାମ ଚାଲ ଚାଲ ବାପ ଚାଲ, ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଆରମ୍ଭ। ହେଉ ନାରୀ ହତ୍ୟା ଦୋଷ କୈକେୟୀ କରିବି ନାଶ। ହେଉ ନାରୀ ହତ୍ୟା ଦୋଷ କୈକେୟୀ କରିବି ନାଶ। ଅକଳଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶେ ହେଲା ପ୍ରତିବାଦୀରେ କେମନ୍ତେ ମୂର୍ଚ୍ଛିବି ଧନ ମୋ ପରାଣ ନିଧିରେ। କାହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ପାଷଣ୍ଡୀକି ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ କରିବି ଏକ୍ଷଣି। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ମୋ ଶୋଚନା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ କଳଙ୍କ ଏ ମୁଢ଼ାର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ଏହି। କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ପିତା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ବାଧା ନୁହେଁ ତବ ପକ୍ଷେ। ତାହା କଲେ ଅଧୀନର ବାଧା ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଗୁରୁତର ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଧୀର ଚିତ୍ତେ ପାଳିବି ଅବଶ୍ୟ। ହଁ ହଁ, ଅର୍ଚିଲା କର୍ମ ମୋହର କେବେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଆନ? ପୂର୍ବ ମୋତେ ଅନ୍ଧମୁନି ବିହିଥିଲେ ଦଣ୍ଡ, ଅନ୍ୟଥା ହୋଇବ କାହୁଁ ତାହା। ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ପୁତ୍ର ମୁଖ ନ ପାରିବି ଦେଖି, ଋଷି ବାକ୍ୟ ହୋଇଲା ସତ୍ୟ। ପିତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏ ଅଧମେ, ପିତୃ ସତ୍ୟ କରିବି ପାଳନ। ପାପରେ କେମନ୍ତେ ଧରିବି ପ୍ରାଣ ନ ଦେଖି ତୋ ମୁଖ। ଶୋକ ତେଜି ପିତା ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ। ରାମ ରାମ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ଶୁଣିଲ ତ ସବୁ, ଅଧିକରେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯାଉଛି ମୁଁ ଅଗମ୍ୟ ବନସ୍ତେ, ଫେରିବି 14 ବର୍ଷ ଅନ୍ତେ। ସେବୁଥିବୁ ନିରନ୍ତର ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କ ପୟର।
केणे जीव भ्रात सलील बिहुने पद्म बंचिब किपरि प्राण जाऊ अभा रहु राम बिना लक्ष्मण रे नाही अन्य गति। ए तो बड़ विषम कथारे लक्ष्मण तू ए हतभागा सांगरे जाई कौन करिबु? सहोदर अनादर आजी काहिकी सहोदर अनादर आजी काहिकी केमंते बंचिबी दिन केमंते बंचिबी दिन कहा मुख चाहिकी सहोदर अनादर आजी काहिकी। इच्छार ऐश्वर्य नुहे मोर योग्य अयोग्य मु मणे काहिकी इच्छार ऐश्वर्य नुहे मोर योग्य अयोग्य मु मणे काहिकी श्रीपाद पंकज हेउ मते भोग्य श्रीपाद पंकज हेउ मते भोग्य सौभाग्यमणि विदेही सहोदर अनादर आजी काहिकी। भ्रात अनुगत जनायहु दिय नाही व्यथा अनित्य संपद केभे नुहे मु प्रयासी भिक्षा मोर तब पद थोड़ी न हो अधैर्य रे बाबू जहा इच्छा कर तु ही स्वच्छे किंतु कानून रे बड़ क्लेश सहीपुरी बाबू सेथे जको बारण मु करुथिली तते बेस चलो एबे मातांक निकटु आंभे खेनी पा पिताय चलंतु भ्रात। ये कि जनरब राम बन को जाऊची ना मु भ्रमरे पड़ी ना पुओ तो मोर राजगादी रे बसिब मु कहीं मने मने मंद फांच करुची एई तो पुत्र मोर आसुची निकटे राम कह तोर मन उणा हेची कहीं कह कह बाप धन मन उणा कहीं चंद्र आनन दिसे मलिन ए पोड़ा पराण दिए दहीटी तो मुख चाहिकी तो मुख चाहिकी काहारे द्वंद के बापांचिला मंद कलु काहारे द्वंद के बापांचिला मंद कहीं की बलिछि साध कही न पारे भेद सजनु हे देही की तो मुख चाही की माँ विधातार बल को मनुष्यर आयत नहीं कि कहे बे जननी लो विधि बा महिलाणी तुंचल निधि की चंचल कर मेलाणी कि कहे बे जननी लो विधि बा महिलाणी भागे नाही टी महरी
ভোগ কাহি বসুন্ধরি তেজুছি মো সুখ সিরি তেজুছি মো সুখ সিরি নকর তু ভালেণী কি কহিবে জননী লো বিধি বা মহিলাণী। রাম রাম কଣ ହେଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହ ବାପ। ভরতকু সিংহাসন দেই ভ্রমি বিকানন 14 বর্ষন্তেণ 14 বর্ষন্তেণ হইবি এথিকারেণী কি কহিবে জননী লো বিধি বা মহিলাণী। মা দেবাসুর যুদ্ধ সময়ରୁ ପିତା 2 ଗୋଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି ବିମାତା କୈକେୟୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ଥିବାରୁ ଆଜି ଏ ଦଶା ଘଟିଲା। ତେଣୁ ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମୋତେ ମେଲାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ମା। ବାପ ଯେବେ ବନକୁ ଯିବୁ ତେବେ ମତେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା। ମା ଏ କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମା? ଆପଣ ଏପରି ଅଥିରା ହେଲେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେବ କିଏ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ମା। ବାପୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାତାଙ୍କୁ ତ ଦିଅ ପ୍ରବୋଧନା। এই କ୍ଷଣି ଆସୁଛି ମୁଁ ଫେରି। ନାଥ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସବୁ ଅଟେ କ'ଣ ସତ୍ୟ? ହଁ ପ୍ରିୟ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ବିମାତା କୈକେୟୀ ପିତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତ ନିମିତ୍ତ ରାଜ୍ୟାଧିକାର ନେଇ ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ନିମିତ୍ତ ନିର୍ବାସିତ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପିତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷଣାର୍ଥେ ବନଗାମୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ତୁମ୍ଭେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେବ। ପ୍ରାଣନାଥ ଏ କି ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର ତବ? ଅଧୀନା କ'ଣ ସେଇ ପଦରାଜୀବ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାଣରେ ସତେ ରହିପାରିବ? ଦୟାମୟ ଆଜି ନିର୍ଦୟ କିମ୍ପାଇ ଅଧୀନା ହୃଦକାର ବିଦୀନ ଇଲାବନ ମୂର୍ତ୍ତି ବିନାଶିତା ସତୀ ବଞ୍ଚିବ କାମୁଖ ଚାହିଁ ଦିନରେ ଜୀବଧନ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ପ୍ରିୟ, ସେ ସମସ୍ତ ଅଟଇ ମୋ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ପଙ୍କଜିନୀ ସତୀ ତେଜୀବର ବିକି ସଲିଳ କି ମୂର୍ଚ୍ଛି ବଞ୍ଚେ ମୀନା ପ୍ରୀତି ତବ ସୁଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମୁଖ ଛବିକି ଦରସନ ପବିତ୍ର ନୟନ ଆହେ ଜୀବଧନ ଦୁଃଖିନୀ ହୃଦ ତଟ ଚନ୍ଦନ। ପ୍ରେମମୟୀ ବନବାସେ ଜନ୍ମେ ବହୁ କ୍ଲେଶ, ସେଥି ଯୋଗୁଁ ବାଧା ଦିଏ ଅଭିଳାଷେ ତବ। জ্যোতি হেলে পতি নেবি ভিক্ষা পাত্রী সর্বদা সেবিবি শ্রীচরণ বালামণি ভাব না কর ভাব জীব পছে অধীন জীবন আহে জীবধন এই তো ଆସିଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ସ୍ଥାନେ। ଆସ ପ୍ରିୟ, ତୁମ୍ଭର ଯଦି ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ମୋ ସହିତ ହେବ ବନଗାମୀ, ତେବେ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଆସିବା। ମା
ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋହର। ପତି ସଙ୍ଗେ ଅନୁଗାମୀ ହେବି ଅରଣ୍ୟକୁ। ମା ଜାନକୀ, ହରିଥାନ୍ତି ଅବା ଦୁଃଖ ତୋ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଧା ଦେବା ନୁହେଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେତେ କ୍ଲେଶ ସହିବୁ ତୁ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ତେଣୁ ଘେନିଥିବୁ ଉପଦେଶ ମୋର। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର କରୁ ହେବୁ ନାହିଁ ଅନ୍ତର କଦାପି। ବାପ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏ ପାଥକୀ ପରାଣ ଥାଇ କିବା ପ୍ରୟୋଜନ? ଲାଗିଲା ଜନକ ଜେମା ଚଳାଇବ ତହିଁ ତାକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ। ପିତା ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ, ଏବେ ଯିବୁ ଅରଣ୍ୟରେ। ରେ ରଙ୍କ ରତନ, ଚାଲିଯିବୁ ସତେ? କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଯିବୁ ଧନ ମୋରଙ୍କର ତନରେ? ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀ ଆଜି ଠାରୁ ହେଲା ଶୂନ୍ୟରେ। ଗିରି ଗୁହାଲତାରଣ୍ୟ ନଦୀ ସରୋବରରେ କେମନ୍ତେ ଭ୍ରମିବୁ ବାପ କାହା ସଙ୍ଗ ତରରେ? ପିତା ପିତା, ସେ ନିମନ୍ତେ ନ କରନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା। ଜାନକୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶି କରିବାରୁ ଅଳି ନେଉଅଛି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ମୋହର। ଅଭାଗା ମୁହୀନ କର୍ମା ହେଲି ତୁମ୍ଭ ଦ୍ରୋହୀରେ। ଶୂନ୍ୟ କରି ଗଲୁ କଳ ବାଳ କୃଷ୍ଣ କହିରେ। କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ ପିତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ତୁ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଦିଅ ମୋ ଆଦେଶ, ରଥେ ନେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଶ୍ଚିମାରଣ୍ୟେ ଭରତକୁ ଆଣି ତାର ମାତୁଳ ଗୃହରୁ ପିଶାଚିନୀ ମାତା ପାଶେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବେଗେ। ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗି ସେ ପାପିଷ୍ଠା ରହିଥାଉ ସୁଖରେ ତା ପୁତ୍ର ସହିତରେ। ଯାଅ ତ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ସୁମନ୍ତ୍ର, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ। ରଥ ଶୀଘ୍ର ବାଇ ନେଇ ସରଜୁ କୋଳରେ ଛାଡ଼ିବ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତହି ଅତି ଗୋପନରେ। ପ୍ରଜାମାନେ ଯେପରି ତା ନ ପାରିବେ ଜାଣି, ଯଦି ଜ୍ଞାନ୍ତ ହୋଇବେ ସେମାନେ ପିତୃସତ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଉପଜିବ ପାଥା। ଏଇ ତ କହୁ କହୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସରଜୁ କୋଳରେ। ଏହିଠାରୁ ଫେରାଇନ ନିଅ ରଥ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାରି ହୋଇ ନଦୀ ଆମ୍ଭେ ହେବୁ ପଦଗାମୀ। ବେଶ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାମ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜନକ ଜନନୀ ଭାର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖେନୁଛୁ ମେଲାଣି। ଯାଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ୍ର, ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ କହରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସରଜୁ ନଦୀ ପାରି ହୋଇ ଆମ୍ଭେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି। ଦେବୀ ଜାନକୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ରହିବା କେଉଁଠି? ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ, ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ହିଁ ଆମର ବାସସ୍ଥଳୀ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଜଣେ ଶବର ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆଗମନ କରୁଛି। ହଁ, ଜଣାଯାଉଛି ଏ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ଶବରପଲ୍ଲୀ ରହିଛି। ଆସୁ ସେ, ଜଣାଯିବ ତଥ୍ୟ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ତା ନିକଟୁ। अरे तुई के अछु रे? अरे सांगरे गुटे पिला और गुटे तिल्ला धरी जंगल रे घुरसु काए? ये सब तोर के? तोर घर केन ठाने?
कह बाप धन काहार नंदन किंपाई भ्रमु कानन कह बाप धन काहार नंदन किंपाई भ्रमु कानन दिव्य राम पासे बुलु की उद्देश्य संदेह कर मोचन दया बही एथर नाम ग्राम प्रकाश तोहर दया बही एथर कह शीघ्र किए तुई तार नइले मुई तोके ईश्वर मुनाते नाची देवी हाँ ଶୁଣ ରେ ସବର ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶର ଦଶରଥଙ୍କ ନନ୍ଦନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାମ ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ତ ସୀତା ଦେବୀ ସଙ୍ଗତର ପିତା ସତ୍ୟପାଳିଣ ବନବାସେ ଯାଉଅଛୁ ତିନି ଜଣ ପିତା ସତ୍ୟପାଳିଣ हाँ कान कहलू तुई दशरथ राजार पुर राम छु राम ही पुआ ये जनक राजार छी अरे तुई तो बड़लो कछुरे शिकार खेलवा के आइलू तो फल कलू हेली तिरला के सांगरे काहे आनलू मो शिकार करबाको आसी नाही रे सबरो पितांकर सत्य रक्षा करी 14 वर्ष पई फाई फार्चा खेनी वनवास करबाको आसीछि अरे बाप तोर कार पासे सत्य करी तोके जंगल के पठाइला माता कैकेयी जनके मनाई मागी खेनी छंती बर भत राजा हेउ राम बने जाऊ भाई पाचा खेनी संगतर 14 बरस पाई तेजी अइली अयोध्या पुई 14 बरस पाई कान कहूच रे बापा अरे राजा दशरथ बुढ़ा हमारे तार माथा कान खराब बनी गलानो जे से तार रानी कथार पड़ी तो के बन के तोड़ी देला अच्छा 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 तुई चिंता नहीं कर बापो मुगुह सबर मित्र तो पितार एबने आश्रम अछि मोर मुगुह सबर मित्र तो पितार एबने आश्रम अछि मोर बहु पुण्य बड़े देखिली तुम्भरे कराई बितोते राजेश्वर अयोध्या भीतर होई अछि बड़ अविचार अयोध्या भीतर नहीं 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 चल बापू मुई तो के फिन से अयोध्या रे राजा कराइमी तोर बापूर विचार ठीक नहीं है छी पितांकर मैत्र आपण आपण आंभ मानकर प्रणाम ग्रहण करंतु मात्र मात्र आंभे माने कदापि अयोध्या को फेरी जाई परिबुनी अरे एंता कथा नहीं कह बापो मुई तोर साथ रे जिमी देखमी किए तो के कान कहिमो चल ना ना सबर ना फेरी गले पितृ आदेश पालन हेब निश्चय व्यर्थ से निमंते बलांतुनी आउ ठीक आछे जदि नहीं फिरी जीवु तो नहीं ठीक आछे तेबे आज चाल आज के मोर कुड़ियाते रही सकाल हेले जेने इच्छा तेने जीवु आ मोर साथी आ चलंतु कौन कहिलो मंत्री सुमंत्र यह कौन सत्य हाँ युवराज भरत अयोध्यारू राजा दशरथ हुअन्ते अंतर अस्तमित होइछन्ति अयोध्यार आकाशरू पूर्ण शशधर कौन कहिलो मंत्री पिता मोर नाहंती जीवने आउ आउ मोर अग्रज रघुनाथ कहंती कहंती से मंत्री तांको किंपा देखु नाही मुही कुह मंत्री नीरव काहे के रघुकुल तिलक रामचंद्र निर्वासित ना मंत्री ना लक्ष्मण और सीता सहित
ଚତୁର୍ଦଶ ବର୍ଷ ଲାଗି ନିର୍ବାସିତ ଗଲେ ସେହୁ ଦଣ୍ଡକ ଅରଣ୍ୟ। ଏ କଣ ହେଇଗଲା ମନ୍ତ୍ରୀ? ଏ କର୍ଣ୍ଣ ମୋର କି ଶୁଣୁଛି ଆଜି? ହାୟ ରେ ମନ୍ଦ ବିଧାତା କିମ୍ପା ଛନ୍ଦ କଲୁ ରେ। ହାୟ ରେ ମନ୍ଦ ବିଧାତା କିମ୍ପା ଛନ୍ଦ କଲୁ ରେ। ଅକଳଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶେ ଅକଳଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶେ କାଳିଲେ ପିଦେଲୁ ରେ। ହାୟ ରେ ମନ୍ଦ ବିଧାତା କିମ୍ପା ଛନ୍ଦ କଲୁ ରେ। କିଏ? ଭରତ, ମାମୁଁ ଘରୁ କେତେବେଳେ ଫେରିଲୁ ରେ ଧନ? ଆସିଲୁ ବାପା, ମୋ କଳକୁ ଆସିଲୁ। ନା, ଘୁଞ୍ଚି ଯା ଜନନୀ, ଛୁଁ ନାହିଁ ମତେ। ଇଏ କଣ କହୁଛୁ ଭରତ? ମୁଁ ଯେ ତୋର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଜନନୀ। ଜନନୀ? ନା, ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ କହିବାକୁ ଜନନୀ ତୁମକୁ। ତୁମେ ପାପିୟସୀ, ଦୁଷ୍ଟା, ଦୁରାଚାରୀ, ସ୍ୱାର୍ଥବାଦିନୀ। ତୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ବିଗିଡି ଗଲାଣି ଭରତ? ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା, ଖାଲି ତୋରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଘଟାଇଛି ଏ ସମସ୍ତ କାଣ୍ଡ। ତୋ ନିମନ୍ତେ ରାମ ଗଲା ବନେ, ତେଣୁ ତୁ ହିଁ ଭୋଗ କର ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ। କଣ କହିଲୁ ପାମରୀ? ନିଷ୍କଣ୍ଟକେ ଭୋଗିବି ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ? ଓ ବୁଝିଲି, ମୁଁ ହେବୁ ବୋଲି ରାଜମାତା ଭାବିଛୁ କି ତୁ? କି ବୃଥା ଆଶା କରିଛୁ ପାମରୀ। ନୋହି ରାଜମାତା, ହେବୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଥ ଭିକାରୁଣୀ। ନେଲୁ ତୁ ଜନକ ପ୍ରାଣ, ଭ୍ରାତାରେ ଦେଲୁ କଷଣ। ନେଲୁ ତୁ ଜନକ ପ୍ରାଣ, ଭ୍ରାତାରେ ଦେଲୁ କଷଣ। ବାଳକୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ଶୂନ୍ୟ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ଶୂନ୍ୟ, ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କଲୁ ରେ। ହାୟ ରେ ମନ୍ଦ ବିଧାତା କିମ୍ପା ଛନ୍ଦ କଲୁ ରେ। ପାପିୟସୀ ନାରୀ, ତୋ ଯୋଗେ ମୋ ଦେବୋପମ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଉଜଙ୍କ ସାଥେ ଗଲେ ନିଘଞ୍ଚ କାନନେ। ତୋ ଯୋଗେ ମୁଁ ହରାଇଲି ପରମାରାଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ମୋହର। ତୁ ପାଷଣ୍ଡୀ ଥାଉ ଆଉ କିବା ପ୍ରୟୋଜନ? ତେଣୁ ମାରି ତୋତେ ନିଜ ହସ୍ତେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଚରିବି ରକ୍ତରେ ତୋହରି। ଏ କଣ କରୁଛୁ ରେ ପୁତ୍ର? ଛାଡ଼ିଦେ ମୋ କେଶ। କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ଭରତ, କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ। ନାରୀ ହତ୍ୟା ମହାପାପ। କିଏ? ଜନନୀ କୌଶଲ୍ୟା? ମା ମା ମା। ଭରତ, ଏ କି କାଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ ପୁତ୍ର? କୈକେୟୀ ଯେ ସର୍ବୋପରି ଜନନୀ ତୋହର। ବିଧିର ବିଧାନେ ରାମ ଯାଇଅଛି ବନେ, ସେ ନିମନ୍ତେ କୈକେୟୀରେ କରୁ କିମ୍ପା ଦୋଷୀ। ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପୁତ୍ର ତାକୁ ଆମ ସାଥିରେ। ନା ମାତ, ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ ମେଲାଣି। ଗମିବି ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଯେକେନ ଉପାଏ, ଫେରାଇ ଆଣିବେ ନିଶ୍ଚେ ଭାଇଙ୍କୁ ବନରୁ। ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଧରାଇଣ ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକେ, ଅନୁବ୍ରତେ ସେବିବି ପୟର। ଧନ୍ୟ ଭରତ, ଧନ୍ୟ ତୋର ଭାତୃଭକ୍ତି। ଯାଅ ଭରତ, करे आशीर्वाद। आण तू फेराई शीघ्र भाई भाउजଙ୍କୁ। प्रणाम जननी, प्रणाम। बाबुरे सौमित्री आदेश करंतु अग्रज। अदूरे शुभे कि जनकोलाहल। हाँ शुभ अच्छी करने की करिबा उपाय यार। पासे अच्छी श्रृंग परि जो शाल वृक्ष आरोहण करी ता उपरे कर निरीक्षण दूरे दिसिब सकल। नाथ अंतरम मुहुर्मुह कांदी उठे किंबा सासु ससुरी किबा पड़िछि विपत्ति। सर्वनाश सर्वनाश अग्रज सर्वनाश। की होइछि लक्ष्मण की घटना देखिल नयने। अयोध्यार होई नृप बर्बर भरत आसुछि देखाई दर्प घेनी सेना सैन्य संगतरे। आज्ञा दियो प्रभु देखिबि भरत अंगे अछि केते शक्ति। क्षांत हो रे लक्ष्मण स्थिर होई दंडे रह एथि। क्रोध सम शत्रु नाही त्रिजगत मध्य। आसु
ଆସୁ ସେ ନିକଟେ ସବୁ ଜଣାଯିବ କ୍ଷଣେ। ଭାଇ ଭାଇ ଜନନୀ ଜାନକୀ ଘେନା କର ପ୍ରଣତି ଦାସର। ଭରତ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ତ? ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅରାଜକ ହୋଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା। ଗତ କଥା ନ ଧରିଣ ମନେ ଚାଲନ୍ତୁ ବହନ। ବସି ରାଜ ସିଂହାସନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପିତୃପିଣ୍ଡ ହୋଇବ ସତ୍କାର। ଚାଲ ମାତ, ଚାଲରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆସିଛି ମୁଁ ରଥ ଘେନି ନେବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ। ଦାସ ପ୍ରତି କୃପା ଥରେ କରନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ। ନାରେ ଭରତ, କିମ୍ପା ମୋତେ ବଳାଉଛୁ ଆଉ। ଯିବେ ଥିଲେ ମିଳିପାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ, ମାତ୍ର ମାତ୍ର ନ ମିଳିବ କେବେ ହେଲେ ପିତା କିମ୍ବା ପିତୃ ସତ୍ୟ ଆଉ। ଯାଅ ଯାଓରେ ବାବୁ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁତି ମାତାଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବୁ ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ ସିଂହାସନ। ନା ନା ପ୍ରଭୁ, ସିଂହର ଆସନ ପରେ ନ ପାରଇ ବସି କେବେ ଶୃଗାଳର ଶିଶୁ। ଭରତରେ ଭାଇ ମୋର, ମନଗତ ଭାବ ତୋର ଜାଣିଅଛି ମୁହିଁ। ଦୈବ ବଳଠାରୁ ବଳ ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ, ତେଣୁ ମାନିମ ବଚନ ଭାଇ। ରାଜନୀତି ଧର୍ମେ ଆଉ ସାମଦଣ୍ଡ ଭେଦେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଯାଇ ପାଳିବୁ ଯା ମହି। ଏତେ ସବୁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ତେବେ? ଧାର୍ମିକ ବିବେକ ଶାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଶିଖର ଭରତ, ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଫେର ହେ ନିୟତ। ରାମ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘିଲେ ଗୌରବେ ଯିବେ ରାଜା। ଦୁଷ୍ଟ ନାଶୀ ସନ୍ଥ ପାଳି ଏହୁ ଉଡ଼ାଇବେ କୀର୍ତ୍ତି ଧ୍ୱଜା। ଶୁଣିଲ ତ ବାବୁ, ଶୁଣିଲ ତ ନିୟତିର ବାଣୀ। ତେଣୁ ନ କରି ବିଳମ୍ବ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଯାଅ ଶୀଘ୍ର। ଏହା ହିଁ ସେ ବିଧିର ବିଧାନ। ବେଶ, ଏହା ଯେବେ ବିଧିର ବିଧାନ, ଏହା ଯେବେ ଆଦେଶ ତୁମ୍ଭର, ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଶିରେ ତବ ପାଦୁକା ଯୁଗଳ। ରଖି ତାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ ସିଂହାସନେ, ପୂଜୁଥିବେ ନୀତି ତାକୁ ଭକ୍ତିଗତ ପ୍ରାଣେ। 14 ବରଷ ଅନ୍ତ ଫେରିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ, ହେବ ତବ ଅଭିଷେକ, ହେବ ତୁମ୍ଭେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନୃପତି। ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ କେବଳ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଦାସ ତବ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ। ଏବେ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ, ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଶିରେ ତବ ପାଦୁକା ଯୁଗଳ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଭରତ, ଧନ୍ୟ ତୋର ଭାତୃଭକ୍ତି।